एक चीज, उसका सामने राइट वाला पैर थोड़ा सा दुख रहा है. आई शोड इट टू दिस गाय. ही वेंट. मिलन मात्र से वो जॉइंट पेन के लिए हो रहा है. हम दोनों वजन उसका फिर कुछ नहीं दुखेगा उसका. चलो सी यू ऑल. बाय. टेक केयर. आराम से हाँ. धीरे धीरे चलो. धीरे नहीं तो स्लिप कर जाएगा. आराम से बाबा. आराम से बाबा. आराम से. रिलैक्स. आराम से जरूर बाबा. आराम से चलो. तुमने क्या गाड़ी चला के आए हैं? पीछे रखा इधर. उठना पड़ेगा. क्या बोल रहे हैं? उठाना पड़ेगा. उठा. आप उठाओगे कि मैं उठाऊंगा? नहीं उठा. नीचे चढ़ नहीं पाएगा वो नहीं चढ़ पाएगा. देवा रे. बसा खाली. बसा. इकरे बसा. अंकल लेके जाएगा. बाय बाय कर देना. गुड बॉय. बाबू लोग की चलो थक मैं. काम एंड क्वाइट. चलो बाय बाय. टेक केयर. चलो. सिम्बा मामार बाड़ी चले गেল. যেতে এখন সময় লাগবে 1 ঘন্টা. রোড নিয়ে গেল সিম্বাকে. ও যাবে নিগড়ি যেতে মোটামুটি সময় লাগে অলমোস্ট 1 ঘন্টার একটু বেশি. 35 কিলোমিটার রাস্তা ধানউড়ি থেকে. এবার আমাদের ফেরার পালা. উইল গো ব্যাক. ধীরে গুটি পায়ে আমরা এখন বাড়ির দিকে রওনা হয়েছি. সিম্বা চলে গেল. ঘরটা ফাঁকা. অস্বস্তি লাগবে কিন্তু কারণ এটাই লাইফ. দিস ইজ দ্য লাইফ. লিফট যথারীতি বন্ধ. কেন বন্ধ, কী জন্য বন্ধ আমরা কেউ জানি না. 2 দিন ছাড়াই লিফট বন্ধ হয়. 2 দিন ছাড়াই প্রবলেম. চলো সিঁড়ি দিয়ে উঠি আমরা ধীরে. মুভমেন্ট দেখেছি কীভাবে গেছে. চলুন আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যাক. कब का प्रॉब्लम है लिफ्ट में? वो तार टूट गया. आ रहे हैं वो कंप्लेन कर दिए. ये लोग कौन है? ये है कैमरा के लिए आए हैं. कैमरा के लिए. अच्छा सीसीटीवी. जी. अच्छा ओके. চলো আস্তে আমরা যাই আমাদের ফ্ল্যাট সেকেন্ড ফ্লোরে আমরা যাচ্ছি. এখান থেকে বাইরের সিনারিটা এরকমই দেখতে লাগে. প্রত্যেকটা ফ্লোরে 4টে করে ফ্ল্যাট আই বিল্ডিং. ঢুকে গেলাম. ঘর ফাঁকা. সিম্বার মা মন খারাপ করে বসে আছে. আমাদের পুরো ঘর ফাঁকা. সিম্বার জলের জায়গা, খাবার জায়গা ওখানে. ছেলে এখন 10 দিনের জন্য মা বাড়ি ঘুরতে গেল. কেমন লাগছে তোমার? কি আর লাগবে, ছেলে নেই, ছেলে ছাড়াই বাড়ি। চলো, মন খারাপ করে কি করবে? না, মন খারাপ করছি না, কারণ ছেলে আনন্দ করে গেছে। সবই তো ভগবান দেখছে। জয় বজরংবলী। ছেলে ভালো থাকবে, চিন্তা করার কিছু নেই। সেটাই।
চলো রাখি। ছেলে নিশ্চয়ই অনেক অনেক লাইক করবেন, আনন্দে গেছে। সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, কমপ্লিট ভিডিও দেখবেন। থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ ধন্যবাদ, নমস্কার।